Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor dalam rangka Leaders Retreat Indonesia-Singapura. Ya, kedua kepala negara sepakat melanjutkan hubungan kerjasama di bidang politik pertahanan hingga investasi di ibu kota Nusantara. Uniknya, Presiden Joko Widodo didampingi penggantinya, Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto, sementara Perdana Menteri Lee juga didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Presiden Joko Widodo didampingi Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor Senin pagi. Dalam pertemuan bilateral bertema Leaders Retreat Indonesia-Singapura, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee membahas sejumlah hal, diantaranya kerjasama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Sementara di bidang ekonomi, terus dibahas masalah investasi manufaktur, tekstil, hingga pembangunan IKN. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN, dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong, termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, di Serang, dan di Sidoarjo. I thank President Jokowi for his warm hospitality. This is my 7th Leaders Retreat with President Jokowi. We hold these retreats annually, except during the COVID years, and it is a signal of the high-level attention we have both paid to our bilateral ties. It's only natural that we do so because we are close neighbors and we are good friends with many common interests. This year's retreat is particularly special because it's the final one for both President Jokowi and me. And I'm very grateful that President Jokowi has made a special effort to host me and to have me here just a few weeks before I hand over for my last official visit as Prime Minister. Singapura Indonesia Leaders Retreat merupakan forum bilateral tertinggi dan berperan penting dalam memajukan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Singapura. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Lee yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Mei 2024 didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Sementara Presiden Joko Widodo juga didampingi penerusnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Bogor, Jawa Barat, salam rahmat. Yudi Permana, iNews melaporkan.